उडुपी से निकला हुआ ये कारवान मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से होते हुए बेलगाम तक जो पहुंचा है, उसके लिए सबसे पहले मैं स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल मजीद साहब को मुबारकबाद देता हूं और कारवान के कैप्टन कन्वेनर स्टेट एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी बीआर भास्कर प्रसाद साहब और उनके साथी दो जॉइंट कन्वेनर जनाब अफसर कोडलीपेटे और रमजान कड़ीवाल साहब और उनके जाता में मौजूद अंगड़ी चंद्रो, हमारे स्टेट के सेक्रेटरी, हमारे स्टेट के ट्रेजरर अमजद खान साहब और इसी तरीके से हमारे स्टेट के एक और सेक्रेटरी रियाज कदम्बू साहब और मुख्तलिफ जाता का साथ देते हुए हमारे साथी वॉलंटियर्स, मीडिया पर्सन्स यहाँ तक तशरीफ लाए। यहाँ पर पीछे मौजूद लोग भी एक कंक्लूजन भाषण सुनना है। तमाम से रिक्वेस्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ये कंक्लूजन आपको आइंदा का एक रास्ता दिखाता है, आइंदा की एक जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। कहीं ऐसा ना आप समझें कि हम बेलगाम पहुंच गए और हमारा मेमोरेंडम लेने के लिए हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हमारे सामने आए थे और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। यहाँ से हमारी जिम्मेदारी ज्यादा हो रही है। जहां जहां हमें जाता चलाने की इजाजत दी गई, जहां जहां हमें रिसेप्शन मिला, जहां जहां ऐसे मेमोरेंडम्स लेने के मौके मिलते हैं, वहां से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हमारे मसाइल सिर्फ 4-5 मसाइल नहीं, आप ये तो बड़े स्टेट लेवल के मसाइल हैं, लेकिन आप हजरात तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर्स हैं, आप असेंबली और वार्ड लेवल के लीडर्स हैं। आपकी गली गली के मसाइल क्या हैं, आपके मोहल्लों के मसाइल क्या हैं, आपके असेंबलियों के मसाइल क्या हैं? क्या आपने कभी उन मसाइल को लिस्ट किया? क्या आप उसकी प्रायोरिटीज को समझा? क्या उसको पूरा करने के लिए, वो शॉर्ट कमिंग्स को पूरा करने के लिए कभी इस किस्म के धरनी का इंतजाम किया? क्या आपके पास बैनर बनाने का डिजाइनर है? क्या आपके पास स्लोगन्स है? क्या आपके पास मीडिया में बात करने वाला कंटेंट है? ये तमाम तैयारियां आपकी बढ़ गई हैं। अब आपके अंदर सिर्फ जज्बाती नारे लगाने का और फिर शेराया बोलने के ढकोसले बातें करने की जिम्मेदारी आप नहीं। अब जिम्मेदारियां बढ़ गई। ये जिम्मेदारियां इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, कोई एनजीओ लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुस्लिम तंजीम ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई मस्जिद कमेटी ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई उलमा की तंजीम इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि सरकार के पंडाल में बैठकर सरकार के खिलाफ बात करना वो जिगर गुर्दे की बात है, और फिर सरकार के नुमाइंदे को सामने बुलाकर रेस्पेक्ट और डिसिप्लिन का पूरा ख्याल करते हुए आंखों में आंख डाल के बात करना और बात करते हुए किसी किस्म का लर्जा नहीं, किसी किस्म का खौफ नहीं, किसी किस्म का डर नहीं। ये जो हिम्मत है ये तहरीकों से मिलती है, ये पार्टियों से नहीं मिलती। ये पैसा जमा करके शौक करने के लिए, फोटोशॉप के लिए आए हुए मजमूए से आप उम्मीद नहीं कर सकते। ये जो आपको जिम्मेदारी मिली है, ये आपको जो दर्द मुंतकिल हुआ है, ये जो आपको फिक्र मुंतकिल की गई है, बार बार स्लोगन्स के जरिए से, नारों के जरिए से और फिर तरानों के जरिए से, स्पीचेस के जरिए से हम आपको ये सबक दिए हैं कि आप अपने अपने मोहल्लों में इस तरीके के जाताओं का इंतजाम करें, इस तरीके के स्लोगन्स का इंतजाम करें, इस तरीके के मेमोरेंडम्स का इंतजाम करें, इस तरीके के एमएलएस को आप अपने जाताओं में बुलाओ। अपनी धड़ियों में आपको डीसी को बुलाना पड़ेगा। अगर आपको पानी का इंतजाम नहीं है, आपकी चरनियों का इंतजाम नहीं है, आपको पार्क का इंतजाम नहीं है, सरकारी स्कीमें आप तक नहीं पहुंच रही हैं, आपके ऊपर जुल्म होता है, आपके साथ तफरीक होती है, आपके साथ डबल स्टैंडर्ड होता है, ये तमाम चीजों के बारे में मातम करने के दिन खत्म हो गए, रोने धोने के बिल्लाने के दिन खत्म हो गए। अब जो है उठ के खड़े होने के दिन। आप घुटनों पर खड़े होंगे तो फिर आप मर जाएंगे, आप डर जाएंगे, आप बिखर जाएंगे। आपको पैरों पे खड़ा होना है। पैरों पे खड़े होने के लिए आपको एक इंसानी
طاقت بھی چاہیے اور روحانی طاقت بھی چاہیے. انسانی طاقت یہ ہے آپ اپنے محلوں میں, اپنے خاندانوں میں, اپنے فرینڈ سرکل میں آؤٹ ریچ کے ذریعے سے زیادہ لوگوں کو ایس ڈی پی آئی سے جوڑنے کی کوشش کریں. ایس ڈی پی آئی سے جوڑنے کا مطلب مفلر نہیں ہے, کیپ نہیں ہے, فلیگ نہیں ہے, اس کے اندر کا درد ہے, اس کی فکر ہے, اس کے آئندہ کا ایک راستہ ہے, اس کا ایک ویژن ہے. اور اسی طریقے سے کیا ہے روحانیت کا معنی یہ ہے کہ آپ اخبارات کا مطالعہ کریں, اپنے اڑوس پڑوس کے اوپر کس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں. سرکاری اسکیم کیا ہے, سرکار سے نکلنے والے کیا کیا این جی او, کیا کیا آرڈرز ہیں, یہ تمام آپ کو معلوم ہونا ہے. ہمارا جو مذہب ہے سماجی انصاف کا مذہب, پڑوسیوں کے بارے میں ہمیں معلوم رکھنا ہے, اپنے خاندان کے بارے میں ہمیں معلوم رکھنا ہے, ہمارے کیڈرز کے بارے میں معلوم رکھنا ہے. کتنے ایسے آٹو ڈرائیورز ہیں جن کے پاس ڈی ایل نہیں ہے, کتنے ایسے ہمارے پاس ہیں ہمارے خاندانوں میں جن کے پاس ابھی تک ووٹر آئی ڈی نہیں ہے, آدھار کارڈ نہیں ہے, کوئی سرکاری اسکیم حاصل کرنے کا نہ جذبہ ہے نہ فکر ہے. ہم ایسے سمجھے ہیں کہ ہم برکت کا ہاتھ ہے, اللہ دے رہا ہے اور ہم محنت سے کمائیں گے کھائیں گے. نہیں, ہندوستان کے اندر خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم انڈین بن کے انڈیا کا جو آئیڈیا ہے اور یہاں کا جو قانون ہے, یہاں کا جو بجٹ ہے, یہاں کی جو سہولتیں ہیں ان تمام کو حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. اگر وہ سہولتیں ہمیں نہیں ملتی ہیں, قدرتی طور پر نہیں ملتی ہیں, تو کوئی ہمیں واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ڈبل سٹینڈرڈ کی وجہ سے, تفریق کی وجہ سے اور نقصانات کی وجہ سے, ظلم کی وجہ سے کوئی چھینتا ہے ہمارا حق تو ہمیں اسے نہیں چھوڑیں, ہم چھیڑیں گے بھی نہیں, ہم چھوڑیں گے بھی نہیں. تو اس طریقے سے, اور میں یہ سن رہا تھا بھاسکر پرساد صاحب جب بات کر رہے تھے اس وقت میں ہمارے کیڈرز کو بہت احتیاط سے رہنا, ہمیں جذباتی نعروں کو اب ختم کر دینا چاہیے اور پھر چلانے کا, ہنسنے کا, تالیاں مارنے کے دن نہیں. اگر ہم سوالات اٹھائیں گے تو پھر ہمیں میتوں کو اٹھانا پڑے گا, ہمارے گھروں کو بلڈوزر کیا جائے گا, ہمارے نوجوانوں کو اریسٹ کیا جائے گا اور پھر ہم نہتے ہو جائیں گے. ہمیں بات کرنا بھی نہیں آتا, ہمیں نالج بھی نہیں ہے, اور ہمیں کون سا آفیسر کون سی آفس میں رہتا ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے. اس طریقے کی ایک بیکار کی زندگی گزار کر جائیں تو کہاں جائیں؟ آپ ہی بتائیں. اگر ہر اسمبلی میں اس قسم کا ایک پروگرام ہو جائے اور وہاں کا منسٹر, انچارج منسٹر آ کر میمورنڈم لے, تو کیا 228 سیٹوں میں اگر اس طریقے کا پروگرام ہوگا تو کیا بھی 2B ریزرویشن نہیں مل سکتا؟ ضرور مل سکتا ہے. کیا وقت پراپرٹیز کی حفاظت نہیں ہوگی؟ ضرور ہو سکتا ہے. اور پھر کیا کانتراج وردی کمیشن کو نافذ نہیں کیا جا سکتا؟ ضرور کیا جا سکتا ہے. کیا 10,000 کروڑ روپے ہمیں نہیں مل سکتے مائنارٹی کمیشن کے, مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کے؟ ملیں گے, لیکن پوچھنے والی زبان تو چاہیے, پوچھنے والا ایک پلیٹ فارم تو چاہیے. کتنے ایسے نوجوان ہیں بیلگام کے جن کو نہ 2B ریزرویشن کے بارے میں معلوم ہے, نہ کانتراج وردی کے بارے میں معلوم ہے, نہ اسی طریقے سے وقف پراپرٹیز کے بارے میں کیا چل رہا ہے معلوم. کتنے ایسے علماء کرام ہیں جو آسمان کے اوپر کی باتیں کر رہے ہیں, زمین کی نیچے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ درمیانی باتیں کریں گے تو کون کریں گے؟ سچائی کی, امانت داری کی, بہادری کی, شجاعت کی, اس کے ساتھ ساتھ سماجی انصاف کی بات کرنے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے, میرے پڑوسیوں کی ہے, میرے خاندان والوں کی ہے, میرے تمام برانچ کے کیڈرز کی. تو آج سے ہمیں امید کرنا ہے, ہم تمام ارادہ کرنا ہے, ہماری برانچز کو مضبوط کریں گے, ہماری برانچز کو اتنا مضبوط کریں گے کہ ہمارا برانچ کا پریزیڈنٹ میڈیا میں بات کر سکتا ہے, ہمارا برانچ کا سیکریٹری میمورنڈم بنا سکتا ہے, ہمارے برانچ کا جوائنٹ سیکریٹری نعرے لگانا جانتا ہے. اس طریقے کا اگر ہمارا ماحول بنے گا تو پھر عوام کو ساتھ میں لے کر محلوں کے مسائل ہم حل کر سکتے ہیں. اسمبلی کمیٹیاں اگر چاہیں گی تو پھر اسمبلیوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں. ڈسٹرکٹ کمیٹیاں اگر چاہیں گی تو ڈسٹرکٹ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تب جا کے ہمارے مسائلوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ورنہ سال میں ایک مرتبہ اس طریقے کا جاتا نکال کر ایک جگہ بیٹھ کر ایک دن گزار کر اگر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے تو آئندہ دنوں میں ہم نقصان میں آ جائیں گے. بہت ٹائم کم ہے, آئندہ والے حالات زیادہ خطرناک ہیں, نقصانات زیادہ ہیں, نئے قانون آ رہے ہیں, نئے چیلنجز آ رہے ہیں. ایسے وقت میں ہم ٹائم ویسٹ نہیں کریں.
24 आवर्स हमारे पास हैं। 8 घंटे हम अपना बिजनेस करेंगे, मुलाजिमत करेंगे, जॉब करेंगे, धंधा करेंगे, कारोबार करेंगे, उसमें कोई कमो बेशी नहीं करेंगे। चूंकि हलाल कमाएंगे तभी तो जाके खाएंगे, तभी तो पहनेंगे, तभी तो बीवी बच्चों को, अम्मा बाबा को पालेंगे, उसमें कोई कमजोरी नहीं। और 8 घंटे आराम करेंगे, रेस्ट लेंगे, ताकि आइंदा के दिन के लिए भी हमें तैयार होना है, चुस्त होना है। बकिया 8 घंटे आपके पास है, वो 8 घंटों में आपकी पर्सनल लाइफ क्या है, खाना पीना क्या है, ये तमाम चीजों के बारे में जानते हुए, प्लानिंग करते हुए 2-4 घंटे अपने पड़ोसियों के बारे में, अपने मोहल्ले के बारे में, अपने कैडर्स के बारे में, अपनी असेंबली के बारे में फिक्र करने वाले हो। हम देखें किसके पास समाजी इंसाफ का मामला, कौन कौन खर्चदार है, किसे किसे सरकारी स्कीम हम पहुंचा सकते हैं। इस तरीके का एक माहौल अगर बनेगा तो एसडीपी की सही रूहानियत इंशाअल्लाह लोगों तक पहुंचेगी। इसमें उलमा इकराम को भी आना पड़ेगा, इसमें एनजीओस को भी आना पड़ेगा, इसमें स्टूडेंट्स को भी आना पड़ेगा, इसमें नौजवानों को भी आना पड़ेगा, लड़कियों को भी आना पड़ेगा, औरतों को भी आना पड़ेगा, बूढ़ों को भी आना पड़ा। यही एक आखिरी मंजिल है। अगर इंडिया में ये मंजिल को हम मजबूत करने के सिवा, वावेला मचाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। तो इसलिए हम तमाम इरादा करें कि इंशाअल्लाह अपनी ब्रांचेस को मजबूत करेंगे। क्या करेंगे भी? अपने वार्डों को मजबूत करें, अपनी असेंबलियों कमेटियों को मजबूत करें। जो पार्टी के बाहर पोटेंशियल स्किल्ड रखने वाला तबका है, हो सकता है अलग अलग पार्टियों में हो, उसे अंदर लाएं, उसे रिस्पेक्ट दे, उसकी सलाहियतों को इस्तेमाल इस तरीके से काम किए तो बरसों में होने वाला काम महीनों में होगा, में होने वाला काम घंटों में होगा, घंटों में होने वाला काम इंशाल्लाह मिनटों में हो सकता। तो मैं पूरे जाता के तमाम हमारे जिम्मेदारों का, स्टेट कमेटी का, और फिर हमारे खुसूसन बेलगाम के हमारे लीडर्स और कैडर्स का और आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी बात सुनी और फिर आइंदा के लिए भी आप तैयार हुए। शुक्रिया।